लक्तिया अपिया मूल कथा केटे तेराकम आपे और सरकार तलारे बेना आय तोड़े सुतम समाज चिरगल लगिते एफेनाय समाज आम लगित मारंग मारंग एनहो आम दो ताड़म गांडे मनमी गाजार रे आलू मादो आम दो टीआरपी रे हेपड़ा कुन साहा काते एकेन खबर रेना कथा एखेन चैनल सुमुंग दो बांग काना सावता रेना आरसी ट्राइब टीम देश का तत्व नितबो नेला सामेलाय खबर संसद मॉनसून सत्र कामिहरा हुयुक काना तेहेन 11 दिन हुयुक कान रेहो दिनम गे काथा रापाचा नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ काना आर तेहेन ओनका गे काथा रापाचा नेल ᱧᱟᱢ लेना ऑपोजिशन पार्टी को आर तेहेन राज्यसभा रे जहां को इदी काते काथा राकाब लेदा को उना को दो हुयुक काना सोएत मालिका जहां कथाय राकाब लेदा उना दो पंजाब रे एससी गाताक रेन पठुओ को स्कॉलरशिप इदी काते बिनय विश्वा तीते जहां कमियो अंजरा को राकाबेदा उनको इदी काते मानव अधिकारी ले आया बाइको जहां कथाय राकाब लेदा उनी दो कना काबेरी डेल्टा रे कार्बो हाइड्रोकार्बन लगिते ड्रिलिंग रेना कमी होरा जेबीएल नरसिंहा राव एनपीटीआई डीसीओ होतेते जहां प्रधानमंत्री आवास योजना इदी काते जहां शहर बाजार रे चेत लेकाते को हटिया ओना रेया कथा अनिल देसाई हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड आर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तालारे सगई तपल रिपन बोरा शहर बाजार टोठारे जस्ती जोमेलाई इदिकाते डॉक्टर बिनय पी शास्त्र बुद्धि बेसरकारी गांवता आर सावता सुसरिये कोआ पार्मानेंट ठाव बेनाव लगी ए बिनय कुमार दिल्ली रे सरकारी आवास इदिकाते काथाय राकाब लेदा प्रकाश बंद्रा दिसोम रेना विमान घाटी को अपग्रेड रेना काथाय राकाब लेदा सुनील कुमार गुप्ता ग्लोबल फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर बेनाव रेना काथाय राकाब लेदा दिनम दिन काथा रापाचा खातिर तेहेन हो बानार सदन रेना कमी होरा मुज थुकम हताड़ा कना लोकसभा और राज्यसभा रेना कमी होरा गापा 11 बजा हबी थुकम हताड़ा कना 7 किलोमीटर दूरी में है। लोगों के लिए सुविधा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन। आपसे मेरी विनती है, हमारे लोगों के हक के लिए, वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन के लिए, वहाँ के युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए और केंद्रापड़ा के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक पैसेंजर ट्रेन जल्द से जल्द शुरू करें। मेरी आपसे विनती है, मेरे पार्टी की तरफ से, बीजू जनता दल के तरफ से एवं केंद्रापड़ा वासियों के तरफ से। वेस्ट बेंगल रेना कोलकाता रे अडी बढ़ती सेरमा जारी खातिर कोलकाता बाजार अडी तेगे दाते तोंबा चाबा कना जहां खातिर होड़ को हिजु सेनो रे आयमा लेकान एटकेटोरे सिरजेवा को कना बाहरते बांको उडुक दारे कना चिदा से शहर बाजार रेना जहां को हट डाहर मेना आकादा ओंडे अडी तेगे दा जावरा कना और बढ़ती काइते दा जावरा कना ठनठुनिया बालीगंज सल्ट लेक नुआ को टोठा करे जहां खातिर नुआ सेरमा सुमुंग दो बांग जाओ सेरमा के नोंकान हालत द सिरजे गया कोलकाता रे आ नुआ खातिर हड़ को आयमा लेकान एटकेटोरे रे को पड़ा गया जस्ती काइते जहां हड़ कमी कसनी हड़ को मेना आकात कुआ उनको कमी ते चला लगिते आयमा लेकान एटकेटोरे सिरजेवा को गया जहां खातिर प्रशासन पास्टा खन आयमा धावलई काते हो जहां सुराहा बांग हुया कना नोंका दा पारम काते के आको जहां कमी मेना आकादा ओना को सुंगरो हुयता को गया कोलकाता बाजार रेना ओका को जागा करे तीन दा जावरा काना आ तीन होड़ा नुआ खातिर ते एटकेटोरे हुयुक काना ओना आरो सामेलाई साइ बोन बाडाया ओना खातिर ते फोन कॉल रे जोपड़ाव मेना आकादे आलिरे रिपोर्टर राजीव दा कोलकातार এখন কোন কোন জায়গাতে কি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আর মানুষের কি ধরনের অসুবিধা তৈরি হচ্ছে দেখো প্রথমেই যেটা বলি যে কলকাতা গতকাল রাত থেকে প্রবল বৃষ্টিতে কলকাতার বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন এবং জানো যে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট থেকে আরম্ভ করে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি তোমার রাসবিহারী এভিনিউ সেন্ট্রাল এভিনিউ সহ বিস্তীর্ণ এরিয়া কিন্তু জলের অনেক জায়গায় জলমগ্ন হয়ে গেছে এবং গলি বিশেষ করে গলি রাস্তাগুলো সেখানে এত জলমগ্ন এবং মেন রাস্তাও জলমগ্ন এবং যার ফলে বাস যানবাহন যেতে অসুবিধা হচ্ছে এবং এই মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। এখন আজকে সবে বুধবার এবং তার ফলে অফিস টাইম, সেখানে প্রচুর মানুষ এই অবস্থার ফলে মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। যে কলকাতা কর্পোরেশন তারা চেষ্টা করছেন যে দ্রুততার সঙ্গে জল নামিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু এত বৃষ্টি গতকাল রাত থেকে হয়েছে যার ফলে কিন্তু প্রবল বৃষ্টির ফলেই কিন্তু জল জমে গেছে সর্বত্র
এই দুর্ভোগ চিত্র আমরা দেখছি সারা কলকাতা, যেরকম শুধু কলকাতা না, বৃহত্তর কলকাতার অঞ্চলেও ব্যাপক বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্ত জায়গায় কিন্তু জল জমেছে এবং অনেক জায়গায় হাউসিং এর ভেতরে জল জমে গেছে, যার ফলে বিশেষ করে আলিপুরের পুলিশ বডিগার্ড লাইন সেখানেও জল জমেছে এবং এই জল জমার ফলে মানুষ মানে যে কলকাতার যে এই বর্ষাকালে বৃষ্টি, তার ফলে কলকাতার যে ছবি, সেই জল যন্ত্রণার ছবি, সেটা কিন্তু আজকে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তার ফলে রাস্তায় যানবাহন কমে গেছে। এমনি করোনা লকডাউনের ফলে যানবাহন কম, যেহেতু বেসরকারি বাস কম চলছে, কিন্তু যেটুকু বাস আছে তাতে সেগুলো কিন্তু কমে গেছে এই জল জমার ফলে। কারণ সেন্ট্রাল এভিনিউ বলো, কলেজ স্ট্রিট বলো, সমস্ত জায়গায় কিন্তু প্রচুর জল জমে। নর্থ কলকাতা, সাউথ কলকাতা সমস্ত জায়গাতেই বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু প্রচুর জল জমে আছে। কিন্তু কলকাতার এই যে চিত্রটা, এটা প্রত্যেক বছরে এমনটা দেখা যায়। প্রশাসনের তরফ থেকে কি কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না যাতে এইরকম বারবার? প্রথমেই যেটা বলি যে কলকাতার ড্রেনেজ যে সিস্টেম, সেই সিস্টেমটা কিন্তু বহু পুরনো। কারণ সেই পুরনো সিস্টেমের জন্যই কিন্তু জল, যেহেতু আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেন সব, সেখান থেকে জল পাস করতে অসুবিধা হয়। তবুও কলকাতা কর্পোরেশনের তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গায় পাম্পিং স্টেশন যেগুলো আছে সেগুলোকে চালু করে নতুন নতুন পাম্পিং স্টেশন বসানো হয়েছে, চালু করা হয়েছে এবং সেগুলো চালু হয়েছে এবং জল নামতে দেরি হবে আর কি, মানে সময় লাগবে। কারণ চেষ্টা করছে কলকাতা কর্পোরেশন, তারা চেষ্টা করেন, কারণ এ তো সময় লাগে, কারণ যেভাবে বৃষ্টিটা হচ্ছে এবং জল জমছে তাতে সময় লাগে। কলকাতা কর্পোরেশন তারা একটু সময় নেবে এবং তার ফলে কিন্তু আস্তে আস্তে সমস্ত জলটাই কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বৃষ্টির জন্যই, হঠাৎ প্রবল বৃষ্টির কারণেই কিন্তু জল বেশি করে জমে যাচ্ছে। রাজীব দা, তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ। কলকাতা পনত্রে কলকাতা बाजार रे जहां लेका दा हुयुग गया और ओना खातिर ते जाव सेरमा गे नोडे अडी तेत गे दा बढ़ती जावरा गया, जहां खातिर ते नील नामो गया हड़ को आयमा लेकान एटकेटोरे सिरजेवा को गया। और नुआ खातिर ते कोलकाता कॉर्पोरेशन आयमा पावरी को लहा कदा, मेनखान एंटे रे हो नुआ एटकेटोरे खन नीत हबिते बांको उडुक दाड़े काउदा। और ओना खातिर ते जाव सेरमा लेका नेस हो हड़ को आयमा लेकान एटकेटोरे रे को पड़ा कना नेलकेदाबो निधाबिते सेटराकान सानाम मारांग खबर को मेनखान नितो अक्तो इकाना बिदि हताव रेना ट्राइब टीवी रेना एटा कमी हरा को नेल लगिते जोपड़ा कागे ताहेन पे माइनखान जोहार।